Assalamualaikum. Boleh dengar saya? Okey. So, terima kasih hadir kelas kita hari ini. Jadi saya nak tanya, kalau dengar boleh komen dekat bawah sebab saya mutekan semua. Boleh komen di bahagian komen so saya boleh teruskan. Dengar, okey. So sesi ni kita rakamkan untuk kemudahan semua pelajar. Okay, kita akan mula lagi 5 minit. Tapi untuk mempermudahkan semua orang, hari ini kita akan belajar tentang topik 9. Okey. So kita tak akan ambil masa yang lama. Kita hanya buat dalam masa 30 minit saja. Dan saya akan gunakan slide topik 9 untuk bagi apa yang perlu anda belajar pada hari inilah dan juga kelas yang akan datang. Okey. So sementara tu saya akan kecilkan saya punya QR code. Okey. So nampak skrin anda sekarang? Boleh jelas? Okey. So, saya takkan share saya punya kamera sebab mungkin akan mengganggu kita punya internet line lah. Okey. So apa pun yang penting kita akan lihat bersama apa yang anda semua akan belajar pada minggu inilah. Okey, kita tunggu kawan-kawan semua untuk join. Sekejap lagi dalam 2 minit kita start lah. Penggunaan overdraft juga, dia adalah untuk to cover short term financing requirement. So basically this is a short term facility lah, maksudnya pinjaman jangka pendek. Bukannya siapa yang gunakan overdraft mereka boleh bayar kepada bank dalam tempoh masa yang lebih lama, sebab overdraft ini bukannya disifatkan sebagai satu pinjaman. It's not treated as a loan, but it is only a facility to allow for the customer to pay for their business in the short term duration. Sometimes the customer, they are waiting for money to come into their current account, but while waiting the money to come into the current account, then they might want to pay also from their current account, for example, purchasing stocks. So the overdraft facility gives the benefit for the business to utilize credit. Kredit ni maksudnya hutang lah. Okay? Use the credit in a short term manner. Short term maksudnya tempoh masa yang pendek. Okey. Kalau tak faham boleh tanya dalam chat. Saya buka chat box. Kalau tak faham sila tanya dalam chat. Kriteria keempat pula adalah dia penggunaan overdraft facility dia bergantung kepada berapakah jumlah yang dibenarkan oleh bank. Sebab sekiranya saiz pinjaman ataupun kredit limit yang diberikan di dalam overdraft adalah jumlah yang besar, bank boleh meminta security. So, security ni bermaksud
satu jaminan lah, supaya apabila pelanggan ataupun pengguna current account ni dia telah pun menggunakan overdraft, maka sekiranya pelanggan tidak membayar dalam tempoh masa yang ditetapkan, iaitu tempoh masa yang pendek. Jangan dalam masa setahun diorang bayar, tidak, dalam masa sebulan ataupun seminggu sahaja. Sebab kenapa ia jangka pendek? Kerana interest rate, kadar faedah for overdraft is calculated based on daily. Kadar faedah untuk perkhidmatan overdraft ini dikira harian. So apabila harian, maka kos dia akan meningkat setiap hari. So sebab itulah sekiranya jumlah credit facility, overdraft facility ini, kredit limit dia adalah besar, maka pihak bank boleh memohon untuk customer menyediakan security. Security ni seperti contohnya cagaran. Okay? Cagaran is like a mortgage. So mungkin rumah ataupun aset perniagaan boleh dicagarkan kepada bank untuk mendapatkan perkhidmatan overdraft ini. Okey. So sebab itu bila kita sebutkan mengapa ia overdraft facility ni dia mengenakan kos yang tinggi. Alright, kita lihat kepada penerangan ini. Interest ni adalah kadar faedah. So interest is charged for the amount overdrawn in the account. Okay, so maksudnya jumlah yang terlebih keluar itu akan dikenakan interest. And the interest charge is calculated every day based on the balance outstanding at the end of each day. So itulah dimasukkan, dia dikira secara harian. Okay. So ini adalah cara pengiraan dia seperti mana yang kita dah belajar hari itu. Pengiraan harian iaitu principal times T times dengan interest rate quoted. Okey, kita bandingkan pinjaman overdraft ataupun perkhidmatan overdraft ini dengan pinjaman bank. Okey, kita lihat kotak ini. So kalau kita lihat kotak ini, di sebelah sini adalah overdraft. So apa yang membezakan antara overdraft dengan bank loan adalah untuk overdraft, pelanggan hanya membayar interest apabila perkhidmatan ini digunakan. Customer only pay interest when overdrawn. Overdrawn from current account. Okay. That is the first distinction. Second one, bank has flexibility to review and adjust the level of overdraft facility, perhaps on a short-term basis. Third one, can be effectively be used as a medium-term loan. Okay, so ini adalah ciri-ciri overdraft yang membezakan ia dengan bank loan. Kalau kita lihat di sini, dalam kotak bank loan ini, ia dibezakan daripada overdraft. Okay, kita lihat repayment amount. Repayment amount ni adalah untuk bank loan, ialah bergantung kepada jumlah pinjaman yang dimohon. Okay, maksudnya dia bukannya sedikit amount saja, dia akan menjadi apakah jumlah total, jumlah sebenar pinjaman tersebut diberikan kepada pelanggan. Dan dalam bank loan akan ditentukan due date dan interest rate. Tapi untuk overdraft tidak. So overdraft ni bergantung kepada jumlah yang terlebih keluar dan kadar tempoh dia tidak kata okey bermula pada bulan ini boleh dibayar dalam masa 3 bulan. Tidak, itu overdraft tidak.
Untuk bank loan saja dia bagi tempoh, due date dan interest rate yang kena bayar. So maksudnya overdraft ni dia perlu dia selesaikan dalam tempoh masa yang pendek. It has to be paid in a short term, right? Because it charges everyday interest rate, and of course this will cost a lot to the current account who uses overdraft facility as compared to bank loan, right? Okay, the loan is committed, the business does not worry about the loan being withdrawn. Okay, so bank loan, the cost is much cheaper because it is a loan that is committed, right? So they will not worry if the service of the bank loan is cancelled. But for overdraft, it can cancel anytime based on the bank's review. Because sometimes, if the bank say that the customer, the current account customer, has so much money that has been overdrawn the current account, and has not been paid on time, so the bank can decide to cancel the overdraft facility. So because the bank does not have the commitment to give the overdraft facility, the only thing that the customer in the current account must have, they have to pay whatever that is already withdrawn back to the bank together with the interest rate own. Okay. So next we learn about credit card. So jelas tak tadi tentang overdraft? Okay. So kita teruskan dengan perkhidmatan credit card pula. So the second service that is in the other types of financing is called credit card. So very simple, right? For credit card, you actually the example for credit card is more direct because many customer can apply credit card. The only thing that we call need to be noticed is the credit card have a certain requirement before the bank approve the use of credit card by the customer. So first thing, of course, students, university student, they don't able to apply yet the credit card because uh, most of the student, right, they cannot provide the uh, statement of income to the bank because one of the requirement how a bank can approve credit card application is the customer needs to provide the proof of employment. So kena bagi bukti pekerjaan kepada pihak bank. So disebabkan ramai pelajar universiti tidak lagi bekerja tetap, yang penting mereka menerima pendapatan tetap. So kalau pelanggan mereka bekerja tetapi tidak mempunyai pendapatan yang tetap dan tidak mempunyai penyata keuangan, account statement that indicates their employment income, then the customer who wants to apply credit card cannot get the credit card to be approved. So that is one of the requirement of the bank. So let us understand the characteristic of a credit card. Basically, a credit card is a payment instrument that enables customer to make purchase of goods and payment of service instead of using cash. So siapa yang beli barang daripada Shopee, so ada kat situ boleh bayar dengan menggunakan kad kredit. Ada juga perkhidmatan pembayaran yang seperti credit card, iaitu buy now pay later. Tapi buy now pay later is not a service that is offered by banks.
So kena faham yang buy now pay later ni adalah perkhidmatan kredit yang diberikan oleh pihak yang bukan bank. Dan ia bukannya bercirikan kad kredit. So kita lihat terusnya dalam kad kredit ni apa yang ada untuk kamu faham. So the card holder is given a credit limit which is the maximum amount that they can utilize on the credit card. Okay, sama juga dengan overdraft facility tadi, mereka akan diberikan limit untuk untuk keluarkan duit, tetapi untuk credit card, limit yang mereka dapat ini, kredit limit ini telah ditentukan berdasarkan kepada amount pendapatan mereka. Contohnya amount pendapatan tahunan pelanggan berjumlah 48,000 sebulan, setahun sebagai contoh. So maka berdasarkan kepada limit yang mereka pelanggan berikan, maka bank akan bagi jumlah kredit limit untuk kad kredit itu adalah sebanyak amount tertentu. So, sebagai contoh RM3,000. So dia ada had maksimum saja. Okey. Dan pelanggan kalau mereka menggunakan kredit card sampai telah pun mencapai limit yang telah diperuntukkan, maka mereka tidak lagi boleh menggunakan kad kredit tersebut sehingga mereka selesai membayar jumlah yang telah mereka hutang dengan pihak bank. Okey. Dan antara masalah yang dihadapi pada masa sekarang tentang penggunaan kad kredit ini adalah ramai yang orang muda, young workers, especially those people that just get the credit card and what I call work, just recently got the work. Most of them they spend a lot, but they are unable to pay back to the bank. And when this happen, they are unable to pay back to the bank. And if the time given for the customer to pay the credit card have been limit already long, then the customer that owes the bank can actually be boleh diisytiharkan bankrupt oleh pihak mahkamah, can be declared as bankrupt by the court. So this is very dangerous facility if it is not controlled by the customer. Okay, so that is what everyone here have to be aware about this service. Because it's easy to get a credit card once you have employment, right? Just they need a account statement, employment and account statement. Of course, the meaning credit card also is here. The credit limit is revolving, which means that the card holder pays part or full amount of the limit, so he can continue to utilize what the credit he has repaid. So inilah dia punya, kita panggil salah satu karakteristik disebabkan pelanggan yang mempunyai kad kredit boleh membayar hutang mereka secara ansuran. Okay, it can be paid to the bank in terms of installment payment. Sometimes when you buy goods from online using card credit, they have 0% installment, right? Or maybe you can buy iPhone from the Switch shop at a promotion price, 0 interest installment, right? So once you have customers have paid the loans to the bank, then the limit can be increased back, can be utilized after the customer paid the amount that they loan. So itulah
what the function of the card credit can be. So sekiranya seseorang menggunakan kad kredit dan membayar balik, maka mereka boleh menggunakan kad kredit untuk penggunaan lain apabila baki untuk membayar itu telah dijelaskan ataupun telah dikurangkan jumlah hutang. So itu fungsi dia. Ada soalan dekat sini? Any question about this credit card? Ada soalan? Okay. So sekarang ni I will ask you to go and this I will not explain because what I want untuk anda semua, saya akan bagi tugasan pada kamu untuk tulis. Okay. Kalau kita pergi ke AKBK, ini adalah laman sesawang AKBK. Okay. What I want is for you to go to this website AKBK, right? And find out what does AKBK service gives for customer. What is AKBK is about? And kalau boleh kaitkan dengan AKBK and card credit problem under debt management. Okay, there is a program called debt management program. So how can customer that has a problem with their credit cards apply for this service? Okay, so this is your task. Very simple. I want you to write one page. Okay, let me type this one. Right. Write one page on how credit card customer use the we call this agency AKBK as agency counseling agency credit and what does AKBK stands for? Anyone tahu tak? Anyone knows what does AKBK stands for? The full word. Agensi Kredit dan Perkhidmatan Kaunseling. Pengurusan kredit, agensi counselling. Good. Agensi counselling dan pengurusan kredit. Okay. Because why? Because you have to show, right, in this, when you study this, you have to show the process for
for the debt management program would work to solve customers' debt problem, especially credit card. Okay. Okay. All right. I think that's all that we can cover for today. So as long as you know that today we have covered two things. One is the overdraft facility. The next one is the credit card facility. This one facility. Ada je punya penerangan dia. Okay. Sebagai contoh, the last thing that you can study for today's topic is about what is the income that can be generated by the banks from the credit card business. Okay, ini adalah antara charges that can be collected from the customers that uses credit card. So there are 5 things that can be charged to the bank customer. So charges ni maksudnya apakah kos-kos yang kena bayar oleh pelanggan kepada pihak bank. So ini merupakan salah satu daripada sumber pendapatan bank. Okay, salah satunya adalah joining fee, kemudian ada annual fee. Annual fee ni fee tahunan yang dibayar untuk menggunakan kad kredit tersebut. So setiap tahun pelanggan akan dikenakan fee terhadap menggunakan kad kredit. Ini fee untuk turut serta dalam servis penggunaan kad kredit tersebut. Ada fee yang dikenakan atas pinjaman, sebagai contoh finance charges, right, on the interest rate. Yang ini, fee cash advance ni adalah dikenakan kepada pelanggan yang mengeluarkan duit cash dengan menggunakan kad kredit mereka melalui mesin ATM. So apabila mereka keluarkan duit cash daripada kad kredit mereka, mereka sebenarnya akan dikenakan cash advance fee. Dia berbeza dengan overdraft. Overdraft ni dia kena mohon dulu, dan mereka akan bank akan approve overdraft, dan setiap kali digunakan bank akan charge interest rate. Tapi cash advance ini dia umpama pinjaman jangka pendek dalam kad kredit, tetapi impak dia cash advance dia akan menurunkan kredit limit kad kredit tersebut sehingga dibayar. Dan setiap kali dikeluarkan cash advance, mereka akan membayar fee tersebut selain daripada membayar finance charges. Dan terakhir sekali, bank juga boleh mendapat pendapatan daripada kad kredit melalui hasil late payment charge. So apabila pelanggan membayar lewat setiap bulan, mungkin mereka tak berbayar minimum, sebab kalau mereka bayar minimum fee, minimum payment, maka mereka tak dikenakan denda bayar lewat untuk pinjaman kad kredit. So itu beza dia. Dengan overdraft. So ini kamu boleh baca charges applicable for credit card untuk fahamkan bagi topik ini. So saya rasa itu saja saya ingin sentuh. So saya akan letakkan tugasan ini dalam WhatsApp dan sila hantar tugasan ini, dan ia ni tugasan individu. So sila hantar tugasan ini di kelas yang akan datang. Ada soalan?
Kalau tak ada, kita tamatkan kelas kita pada pagi ini. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu boleh sign attendance. Okay. Yes, today's given